Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Borja González. Vale, vais a Hugo Blanco. Hugo Blanco. Hugo Blanco.
Dylan Vidal. Dylan Vidal. Héctor López. Mateo. Salí por aquí. Racing. ¿Qué pasa? Entonces, más o menos, mira, vas a poner en una segunda. Héctor López. Aquí está ya. Eso es, hoy vamos a tope, ¿de acuerdo? No Carlota. Alberto Ferreiro. Alberto Ferreiro. perfecto.
la repescadería. Dale un clavo que te hidrata. Sin gas, que no echar un clavo en la cabeza, por favor, que te hidrata esto. ¿Cuántos me quedan? Me queda 2,3 de daño. Vale, va dentro de 2. Sí, ya está cambiado. De 1 en 1 ahora. Mala vez. Savicev
Irán Vidal.
Dylan Vidal. Dylan Vidal. Dylan Vidal. Carla. Lía Benavar. Marta, Marta, Marta.
¿Salen de dos en dos o...? Sí,
Sí, ya está. Gracias. Vamos a yarda. Sí. Vengo para cerrar. Menos mal que no me gusta el Tenerife. También. A mí más le gusta el Yo vino tostado allí. En Tenerife y en Jaén y en todos los sitios. Claro, parece que le vamos a sitio también. Falta uno. Era para hacer una foto, chicos. El pito. Algo pito. El pito. ¿Y quería ver el pito nuevo? ¿Qué haces? ¡Carlos González! Viendo lo que se le viene encima. ¡Carla González! ¿Están sacando fotos o analizando los pacos? ¿No están viendo? Ah, no, eso no es. Me sorprendió la señora por el nuevo relato. Ah, vale. Bueno, me tocó así un poco de hostia, más de 3 días. Se confundieron. Yo que vi un solo a veces, pero no, yo el otro nunca. Maldita democracia. ¿Cuánto es? Que te peleas. No, yo sí, al final no habla ningún. Y bueno, gracias. A ver, la pata la metemos todos. Ya está, ya se ha contestado la pregunta. Algo deberíamos. Sara Fernández. Pero bueno, yo por la tarde, después de comer. Héctor López. NDF y PEA. Sí, muy NDF.
va, yo no digo que yo nunca me he visto jugar eso. Una puta, pero bueno, al final, bueno, yo ya, capitular porque lo que gusta y lo que tienes como profe, es el primer. Y hoy que viene funcionando, yo hoy he tenido el mismo cuadro que salí anterior las matemáticas. Y que me toque uno por uno igual. Matemáticas puede ser y después pero digo, esto no debería de ser como pues esta primera nivel punto en el mismo país no puedes enfrentar con el nivel de no, es más sorteo puro por eso que sorteo puro sorteo lo mismo siempre se toca la lotería ¿cuánto me queda? No, nada. Voy a... No sé si trabajar, estaba comprometido bueno. Vale. Bien. Que siempre, pues no a cualquiera que te encuentres por ahí. Bien. Sí, no le pregunto. Sí, no preguntes siempre. Abierto a hacer las cosas que hacen. Si no eso, hay de sobra. Quiero decir, pues, sí. Héctor López. Héctor, vais después. La vez esta se puede pedir. Con ellos ya.
¡Carla González! Ángela Uribe Alejandro Castillo de Martina Madrid. Después empieza la bendición. Martina Barreiro González. Martina a continuación por favor primera de vuelta femenino de González. Terceros puestos para Martina Barreiro González y Alejandra Rodrigo Rodríguez. ¿De acuerdo? Al salto. Segundo puesto Ángela Uribe Rodríguez. El primer puesto Carla Silvia Martínez Cortés. Preparado para pareja masculina González. Mateo Herrera. Antonio Padilla. Diego Prada. Estián Soto. Carla González. Carla. Pasando a su primera etapa, también se pudimos llegar a González. Después puesto para Estián Soto Cortés, el Diego Prada Rodríguez. Segundo puesto para Antonio Padilla Rodríguez. El primer puesto con Mateo Herrera Prada.
Aunque sea así que... Vamos, Pedro, no toca ya. O sea, azul aquí, vale. Pedro.
técnica aunque nos movamos, ¿vale? Rafael Castelo. Sigue, Leo. Venga, provoca y arriba quitando, venga. Arriba quitando. Mira, una distancia. Leo, más tranquilo, más intención, ante todo. Eso, como poco a poco, más. Venga, provoca. Que vamos arriba hasta el diante, venga. Ahora. Borja, vale, que se ponga ya. Venga, que va a ir, ¿eh? Sí, no, estamos por aquí pendientes. Yo creo que... El otro, Diego, el otro. Votando y aguantando, ¿eh? Un, dos. Buena. Mantente, mantente. Distancia. A la guardia, ¿eh? No te preocupes, ya le cojo yo.
categoría de kata cadete femenino avanzado. Muy buenos días, chicas. Hola. 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 Bueno, primero gustaríame daros enhorabuena a las 3 por conseguir estas medallas. Contadme, ¿cal vos nome de qué club vides? Eu son Álvaro Gil Rodríguez.
Marco Portela. Ah, ya está.
Si
quedan 10 segundos. Bien. Seguimos trabajando, ¿vale? Con calma, múvete. Moi bons días a todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista na categoría de kata junior masculino. Moi bons días. Hola, moi bons días. Bueno, primeiro darche enhoraboa por esta medalla de prata. Contame, cal é o teu nome e de que club vens? Me chamome Víctor García Fragua e son do Club Helenos, de Vigo. Bueno, Víctor, coméntanos un poquinho como te atopaches no día de hoxe facendo as catas. Ben, sentíame cómodo, un pouquiño de frío aquí en Ferrol, pero o tatami se estaba ben, máis calentiño que o chan aquí, e cómodo. Sí, a verdad que o frío non axuda moito no día de hoxe, pero bueno, o importante é que os resultados sexan favorables, verdad? Sí, verdade, conta moito tamén para saber onde estamos, o noso nivel, para pasalo ben. Por suposto, sen ninguna dúbida. Bueno, Víctor, xa nos atopamos a nada, a uns días deste ano 2026. Contanos, cales son os teus obxectivos para o karate no próximo ano? Pois mellorar moito, pois a ver como nos va hasta nos campeonatos de España, non? Dende logo que sí. Bueno, Víctor, pois xa para rematar, contame, a que lle queres dedicar esta entrevista? Pois aos meus entrenadores e a miña familia, que me axudan sempre, por que non? Pois dende aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista e ata a próxima. Gracias. Aldea Nueva. Bos días a todas a todos. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite juvenil femenino menos de 37 kilos. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos enhoraboa ás 4 por conseguir estas super medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Iria e veño do Club Sijón. Chamo Elia e veño do Club Karate do Carballo. Eu chamo Mainoa e veño do San Francisco Teo. Eu sou Julia e veño de Karate KLP. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Estabades moi nerviosas? Hoxe non moito. Nos primeiros. Un pouco. Un pouquiño, sempre andan eses nervios por aí, verdad? E o que o frío que facía hoxe non axudaba moito, verdad? Sí. Bueno, chicas, como credes que foron os combates? Credes que houve moita competencia ou que foron bastante fáciles? Sí, bastante. Bastante competencia. Algún máis fácil e algún máis difícil. Sí, Bastante competencia, por suposto, sei que aquí queremos gañar todos. Bueno, chicas, e para o próximo ano 2026, que estamos a nada de chegar o Nadal e rematar o ano, que queredes conseguir no karate para o próximo ano? ser campeona de España. Medallas. Ser campeona gallega. Disfrutar moito dos campeonatos. Genial, chicas. Pois se perseguides os vosos obxectivos, de seguro que os conseguiredes. Xa para rematar, contádeme a queña que tedes dedicar a medalla de hoxe. Aos meus amigos, a miña familia e os meus entrenadores. Os entrenadores, a miña familia, a Lara que está lesionada e non pode vir, e a señorita. A miña familia e o meu coach.
Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Venga, 8 segundos, dele. Movimiento, cambio de esquina. Cámbiate. Esa contra. Vamos a cambiar de rojo, Leo. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Juvenil Femenino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Hola.
Hola. Hola. Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Chámame Ángela e veño do Club Xiján. Ah, disme, qual é o teu nome e qual é o teu club? Vitória es AKPP. Chámame Martina e veño do Club Karate do Codo. Chámame Carmen e veño do Club Karate Valga. Bueno, chicas, para comenzar, contádeme un pouquiño. Como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que houve moita competencia? No sé, bien, o sea, estuvieron bien. Contame, como é que achas que foron os combates de hoxe? Achas que houve moita competencia, foi muito difícil gañar a medalla ou achas que foron fáceis? Foi um bocado difícil porque eu sou um bocado constipada, então foi difícil. Sí, foi normal. Sí, foi normal, algunha que outra vía. E vos como vos atopabas antes de competir? Estabades nerviosas? Sí, un pouco. Achas que estabas moito nervosa antes de ir a competir ou estabas máis tranquila? Estaba nervosa. Sí, estou sempre máis nerviosa en comité que en kata. Eu sí, estaba un pouco nerviosa, pero despois no tatame estaba ben. Genial, o importante ao final é controlar os nervios e que as cousas salgan ben como teñen que salir. Bueno, chicas, cales son os obxectivos para o 2026, que xa estamos a piques de rematar o ano? Non sei, intentar esforzarme lo mejor que pueda. E por aquí, contanos un bocadiño, quais son os teus obxectivos para o 2026 no karate? Consegui muitas medalhas e passar nos nacionais. O meu objetivo é seguir quedando nos pódios. O meu objetivo é pasalo ben nas competicións e entrenar. Genial, chicas, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus pais e aos meus entrenadores. Contanos, a quen é que le queres dedicar esta medalla? A minha família e aos meus amigos. A meus irmãos pequenos. Ao meu irmán e ao meu profe que se chama Héctor. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Gracias. Grazas.
A todas, nesta ocasión atopámonos cos nosos deportistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 35 kilos. Moi bons días, chicos. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuena aos tres por conseguir estas super medallas. Gracias. Moitas gracias. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Adrián Casal Santos, de Ocoto de Negreiro. Pedro Rodríguez Iglesias y el Hércules. Bueno, chicos, para comenzar, contadme un pouquiño. ¿Estabades nerviosos antes de competir? Un pouquiño. Sí, un pouco. Algúns sí, outros non, temos de todo. O importante é non deixar que os nervios nos afecten no combate, verdad? Sí. Bueno, chicos, e como credes que foron os combates? Moi difíciles? Houbo moita competencia ou foron fáciles de pasar? Hubo moita competencia. Un pouco complicado. Mismo. Moi complicado, por suposto, que aquí todos queremos gañar, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Ao club e á familia. Ao club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima.
días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité cadete masculino menos de 52 kilos. Moi bons días. Buenas. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Soy Xian Souto Cortés y vengo del Club Najacal. Me llamo Joel Salpazos y vengo del Club San Francisco Teo. Bueno, chicos, como atopache esos combates de hoxe? Credes que foron moi difíciles de pasar ou foron fáciles, non houbo competencia? Fueron difíciles, pero bueno, me lo pasé bien dentro de todo y estoy contento con lo que hice. Primeiro costume menos, pero en la final me cansei moito e non sabía que facer. Por suposto, ao final as competicións sempre nos poñen novas situacións e, bueno, o importante é aprender delas, non? Claro. Bueno, chicos, pois contádeme un pouco. Cales son os obxectivos para este ano 2026? Que xa estamos a piques de comezar. Pues nada, ganar las ligas que quedan, las ligas gallegas, ir al campeonato de España y ganar y quedar en podio. Disfrutar lo máximo y poder conseguir alguna medalla nacional o algo por el estilo. De seguro que se seguides practicando como ata agora, entrenando así a facer as cousas tan ben, seguro que os conseguiredes, chicos. Bueno, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta entrevista? Se lo quiero dedicar a dos amigos de Lugo, Pablo y Adriana, y a mi familia de Argentina, a mi familia de aquí y a mi club, y mis entrenadores. A mi familia, que siempre me apoya, a mis amigos y a mi club. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Bos días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino máis de 60 kilos. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu veño do club Xito Riu e chamome Hugo. Eu chamome Martín e veño do club Xiján de Lugo. Bueno, chicos, para comezar, contádeme un pouquiño como foron os combates de hoxe. Credes que foron fáciles de pasar ou hubo moita competencia? Non, hoxe tuvemos bastante competencia porque fomos ganando puntos, pero logo o rival tamén marcou bastantes puntos. O
Hoxe sí, houve moita competencia e hai moito nivel. Por suposto que ao final todos queremos gañar, verdad? Sí. Bueno, chicos, estabades nerviosos antes de competir ou ibades tranquilos? Sí, eu estaba nervioso, estaba. Algo nervioso, sí. Sempre están por aí esos nervios, é totalmente normal, verdad? O importante é que non nos afecten. Sí, que mantener os nervios. Bueno, chicos, estamos a piques de rematar o ano 2025 e comezar o 2026. Cales son os vos obxectivos no karate para o próximo ano? Intentar pasar de cinturón e competir moito máis. Pasar de cinturón e mellorar. Genial, chicos. Pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia e ao club. A miña familia, o club e os amigos que me fan mellorar todos os días no club. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Grazas, ata a próxima. días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 47 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Días. Bos días. Bom día. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Grazas. 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 Contádenos, cal é o voso nome e cal é o voso club? O meu nome é Eire e veño do Club Hércules da Coruña. Eu chamome Iris Dubra e veño do Escola de Karate de León. Eu chamome Uxía Fidalgo e veño do Mizugami. Bueno, chicas, para comezar, contadme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron fáciles de pasar as rondas ou que houve moita competencia? Pois eu creo que houve moita competencia porque todos eran moi bons e estuve un pouco nerviosa moi nerviosa, en realidad. Eu creo que foi un pouco fácil. Foi difícil porque hai moi bons competidores e... Por suposto, ao final hai rondas máis complicadas, un poquinho menos, pero todas queremos gañar e, bueno, é moi difícil, verdad? Sí.
Bueno, chicas, contadme, para o próximo ano 2026, cales son os obxectivos no karate? Que xa estamos a piques de rematar este 2025. Pois eu quero seguir mellorando en kata e en kumite e seguir intentando ganar medalla. Os meus obxectivos son intentar ganar, sí, así. Sí, seguir gañando e, bueno, e sacar un cinturón marrón de karate. Genial, chicas, pois traballando seguro que o conseguides. Xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta entrevista? Eu a mis familiares, aos meus amigos e ao meu entrenador. A miña familia, aos meus amigos e ao meu club. A miña familia, amigos e club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Grazas, bo día. Grazas. Grazas. Algo ahí o que le dé calor, hombre. Ya se acaba. Ahorita de entrevistar. Claro, que te eche algo ahí. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite juvenil femenino menos de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Vengo del Galeas. Vengo del Ginesport de Pontevedra. Vengo do Karate Club Maceda. Eu chamo-me Lía e veño do Club Shihan. Bueno, chicas, para comezar, contadme un poquinho como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron fáciles de pasar as rondas ou que houve moita competencia? Moita competencia. Foi fácil. Eu tamén penso moita competencia. Foi bastante sinxelo, pero podía ser máis, pero bueno, estuvo ben. Por suposto, ao final rondas un poquinho máis fáciles, máis difíciles, pero bueno, todos queremos gañar, é moi complicado, verdad? Sí. Bueno, chicas, como vos atopabas antes de competir? Estabades nerviosas? Sí. 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 Vale, chicas, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A meu entrenador e miña familia. A mi entrenador y a mi madre y a mi madre. A mis padres, mi entrenador y mi abuela que hoy está de cumpleaños. A miña familia e a todo o club, que tanto os compañeros como os profesores axudan a marcar estas cousas. Pois dende aquí, para todos eles, moitas felicidades a esa abuela que está de cumple hoxe, seguro que nos está vendo dende casa. Nada, vémonos na próxima, chicas. Moitas gracias. Gracias. Gracias.
Dani. Atento a Lara por si no me da tiempo a mí, ¿vale? Sale a la 1, a moverla un poco, van para el 4, podéis ir yendo para allá si queréis, que a mí ya me acabó Alma, quedo con esto y ya voy para allá. la va a liar Javi.
va a desconectar todo.
La
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité cadete masculino máis de 70 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Moi bons días. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e cal é o vosso club? Pablo García Yáñez, del Grupo Bazán. Borja Rafael, del Club Helenos. Brais Ventoso, do Club LN. Bueno, chicos, para comenzar, contádeme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron moi difíciles de pasar as rondas ou que non houbo tanta competencia? Non houbo tanto. Hubo un pouco de competencia, faltoume un pouco pensar, pero bueno, hicimos o que pudimos. Non houbo competencia nos primeiro e no segundo, pero no terceiro sí. Un pouquiño de todo, algúns un pouquiño máis, outros un pouquiño menos. E que tal, estabades nerviosos antes de competir? Sí. Bueno, un pouco, pero sabe. Está ben, está ben. Genial, chicos, pois xa para rematar, contádeme cales serían os obxectivos en karate para 2026, que estamos a piques de rematar este ano xa. Poder ganar a todos. Pois ganar a Copa Cadete e o Campeonato Galego. Gañar a Copa Cadete e sacar o cinturón marrón. Genial, chicos, pois traballando así como estades facendo ata agora, de seguro que os conseguides todos. Nada, chicos, pois a queño vamos a dedicaros esta medalla? Aos meus pais. Pois aos meus entrenadores, a miña moa e aos meus pais. A miña familia e aos meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Gracias. Gracias, hasta logo. Chao.
Johnny. Espera. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con o medallista na categoría de comité juvenil masculino menos de 60 kilos. Moi bons días. Buenos días. Bueno, primeiro, darte a enhoraboa por esta medalla. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Fabio Alem Bejarano y mi club es el Mizukami. Bueno, Fabio, para comezar un pouquiño, contanos como te atopaches nos combates de hoxe. Crees que foron fáciles de pasar ou houve moita competencia? El primero lo hice bien y los dos últimos una basura. Un pouquiño de todo, non? Pero bueno, importante que ao final o resultado foi increíble. Sí. Bueno, Fabio, e contanos tamén por esa medalla que conseguiche en Tenerife na final da Liga Nacional de Karate. Como foi ese campeonato? Bastante bien, justo clasifiqué de octavo y en primera ronda me había tocado con el segundo de España y pensaba que no pasaba, pero acabé ganando 1-0, el segundo combate 0-0 por decisión arbitral y el último perdí 2-0. Genial, Fabio, enhoraboa. Gracias. Bueno, rematando tan ben o ano, de seguro que tens os obxectivos pois moi chulos para o 2026. Contanos, que queres facer en karate en 2026? Clasificar para el campeonato de España y después seguir de primero, así casi todos. Pois entrenando así, de seguro que consigues todo o que te propoñas, Fabio. Xa para rematar, contame, a que lle queres dedicar esta medalla? A Marco, que es de mi club, y también se clasificó para el de Tenerife, solo que estaba enfermo y no pudo ir. A una amiga, a otra amiga y a mi madre y a mis entrenadores. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas para a túa entrevista e ata a próxima. Gracias. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cadete femenino menos de 54 kilos. Moi bos días, chicas. Hola, buenos días.
Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Gracias. Muchísimas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámame Lara González Peña e vengo del LN. Eu son Gala Longa Collazo e veño do Lenos. Bueno, chicas, como vos atopacheis nos combates de hoxe? Crees que foron fáciles de pasar as rondas ou hubo bastante competencia? Yo creo que hubo bastante competencia. Sí, la verdad é que sí. Ao final, claro, todas queremos gañar e bueno, é complicado, verdad? Sí. Bueno, e que tal estabades vos? Estabades nerviosas? Sí, yo un pouco. Moitísimo sempre, estou moi nerviosa. Bueno, chicas, e agora que estamos a piques xa de rematar o ano, cales son os vosos obxectivos en karate para o 2026? Seguir luchando e intentar ganar. Seguir esforzándome moito en Kumite. Genial, chicas. Pois a quen lle queremos dedicar esta medalla? Yo a mis amigos, a mi familia, a mis padres e al club. Os meus pais que me chevan as competicións e os meus entrenadores e amigos do club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Gracias. Hasta logo.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 70 kilos avanzado, menos de 45 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro daros a enhoraboa por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ángel do Club Karate LN. Gael do Teo.
Bueno, chicos, para comenzar, contademe como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foron moi fáciles de pasar as rondas ou houve moita competencia? Pois houve competencia. Houve bastante competencia. Un pouquiño como sempre, non? O sea, ao final aquí todos queremos gañar, verdad? Sí. E vos como vos atopaches? Estabades nerviosos? Un pouco. Ao principio sí, pero no primeiro combate xa me atopei bastante ben. Claro, un pouquiño como sempre tamén. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Saír a competir. Saír a competir e estar un caso con os amigos. Genial, chicos. Pois xa para rematar, a que lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia e os meus amigos do club. Quería dedicar a miña irmá Gala e ao meu amigo Nico, que sempre están aí apoiando. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. A ti. Genial, muchas gracias, chicos. Hola. Hola, chicas. Chicos, vamos a ver cómo nos organizamos. Primero, os hago la entrevista. Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión nos encontramos con nuestro medallista de la categoría de comité cadete masculino menos 57 kilos. Muito bom dia. Bom dia, está tudo bem? Tudo bem. E contigo? Estou bem, hoje já ganhei pela 6ª vez consecutiva esta medalha. Estou muito feliz com a minha prestação, gosto muito de vir aqui à Galiza e a qualidade tem vindo a aumentar e a prova disso foi agora no Campeonato de Espanha, com muitas medalhas aqui da Galiza. Bom, Gonçalinho, parabéns o primeiro, outra vez, por esta 6ª vitória aqui conosco. Para nós é sempre um prazer ter-te nas nossas competições. Muito obrigado. Também. Então, conta-nos, tu como é que notaste os combates do dia de hoje? Achas que foram muito complicados, que foram fáceis de passar as rondas? Os combates são sempre muito complicados. Para mim, o que mais criou dificuldades foi o primeiro combate, que é o irmão precisamente do Álvaro Dobico, que foi vice-campeão nacional de Espanha há pouco tempo. Bueno, nuestro competidor nos cuenta un poco que para él los combates de hoy fueron muy complicados, hubo mucha competencia, que él también está agradecido de venir aquí. E nada, já para continuar, o que é que achas que destacarias do campeonato de hoje? O que é que foi o que tu mais gostaste? Do que eu mais gostei deste campeonato? Sim. Foi mesmo no primeiro combate, foi muito emocionante. Está à espera de marcar mais pontos, mas para a próxima vai correr melhor. É isso é sempre assim, ao final aqui sempre vimos a aprender, não é? Sim. E achas que há muitas diferenças nos campeonatos de Portugal, os daqui da Galiza? Ambos têm qualidade, embora aqui na Galiza o nível tem vindo a aumentar muito. Bueno, nuestro competidor nos comenta que sí que hay diferencias entre los campeonatos de Portugal y de Galicia, pero que bueno, que todos también siguen la misma línea y que sí que es cierto que el nivel aquí en Galicia que ha subido mucho. E já para terminar, conta-me, Gonçalinho, a quem é que gostavas de dedicar esta medalha do dia de hoje? Gostava de dedicar esta medalha hoje ao meu irmão, tem 3 meses, gosto muito dele. Então, daqui para esse irmãozinho pequenino que daqui a pouco já está a fazer aqui karatê connosco.
Obrigada pela tua entrevista e esperamos ter-te aqui de novo. Obrigado, voltarei. Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión nos encontramos con nuestros medallistas de la categoría de Kumite cadete masculino menos de 57 kilos. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, daros una enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, contádenos, cal é o vosso clube e cal é o vosso nome? Eu son Fabio Rodrigo do Club Karate Shinzo. Eu son Markel Villaverde Pazos e veño do Acai Río de Negreira. Eu son Alejandro do Montañés e veño do SK Narón. Bueno, chicos, como os atopaches nos combates de hoxe? Credes que houve moita competencia? Foi moi difícil pasar as rondas ou foches pasando cómodos? Sí, estuvo moi reñido. Esta categoría é moi complicada. Sí, a verdade é que esta categoría é moi complicada. Un día podes quedar ben e outro mellor podes perder en primeira ronda, pero a categoría a verdade é que mola moito. Sei que teñen razón os meus compañeros e ademais co outro contrincante que viño de Portugal fíxose máis difícil a categoría hoxe. Pois sí, a verdade que xa de normal é sempre unha categoría moi reñida, sempre estades todos a tope intentando gañar e bueno, ese con un máis, pois xa se complicou máis a cousa, verdad? Bueno, chicos, que foi o que máis vos gustou de vir a este campeonato? Que diríades? O hotel. Pois competir, falarse con xente, cos amigos, pasalo ben en xeral. Pois a verdade é que o ambiente que hai que é sempre maravilloso e competir, obviamente que para o que venimos. Pois sí, por suposto, ao final o máis importante é iso, competir e pasalo super ben. Bueno, chicos, contádeme, estamos a piques de rematar xa o ano. Que obxectivos tedes no karate para 2026? Gañar todos os campeonatos, se pode. Pois ir progresando cada ano un pouquiño máis e ao final terminar sacando o cinturón negro, que é a meta que teño. Pois seguir facendo o karate, obviamente, pois ir mellorando, ganar competicións, todo isto. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu quero dedicar a todos os meus amigos, compañeiros, en especial ao meu club e o meu coach Noel, que foi o que estivo nesta competición comigo. Eu quero dedicar esta medalla á miña familia, aos meus compañeiros de clase e a un amigo en especial que deberá de estar vendo isto agora mesmo, que se acorde que lle cumprín a promesa. Pois especialmente aos meus avós e ao meu entrenador. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Chao. Moitas grazas, chao. Moitas grazas, hasta logo. Bueno, este combate puede ser interesante.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité junior masculino menos de 76 kilos. Moi bons días, chicos. Bos días. Moi buenas. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuena a todos por conseguir estas medallas, chicos. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Jorge Ramos del Buncay. Eu son Nico e veño do Acai Río de Negreira. Diego Criado del Buncay. Bueno, chicos, para comenzar, contádeme un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que houve moita competencia? Foi difícil pasar as rondas ou, bueno, fochedes cómodos? Competencia sí que hubo. Bueno, noteime normal, sin más. A ver, competencia sí que se nota que hai, que mellora cada día. A ver, non me encontrei moi ben, pero saíron as cousas que eu buscábamos. Sí, na final costou moito, pero sentirme ben hoxe. Bueno, e vos como saíches a competir? Ibades moi nerviosos ou xa ibades tranquilos? Pois ao principio, como sempre, un pouco nervioso sempre se está, pero cando chegas ao tatami xa se perden todos os nervios. Despois do último campeonato, motivadísimo por competir, por volver a tatami, por intentar cousas que non me salen. Pero bueno, sí, un pouco de nervios sempre hai, pero con calma. Nada, motivación no principio e despois de os primeiros segundos do combate xa os nervios fora. Por suposto, ao final é importante controlalos e, bueno, que salgan as cousas como teñen que sair, verdad? Sí. Bueno, chicos, xa nada, estamos a piques de rematar o ano. Nada, comezamos 2026. Contádeme cales son os vosos obxectivos no karate para o próximo ano. Pois mellorar nas cousas que non me salen e que fallo, seguir e optar a mellores postos. Bueno, como sempre, seguir avanzando, seguir mellorando, probar cousas que ainda non me salen e, bueno, ir a sempre escalar un nivel máis, campeonato de España, campeonato europeo se pode, pero hai que traballar. Nada, seguir entrenando e intentar mellorar para as seguintes campeonatos. Pois, chicos, se seguides traballando, entrenando así, de seguro que acadades todos os obxectivos. Xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois a miña familia, que sempre está allí para apoiarme. Bueno, eu quero dedicarlle a todos os compañeros cos que entreno, tanto no Acai como en Teo, que estou indo a entrenar e agradezco un montón. Bueno, as familias do Acai que sempre me apoiaron, axudan co traslado e todo eso. Bueno, aos meus entrenadores Juan e Carmelo, a miña familia e a todos os compañeiros que andan por aquí motivando. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Grazas. Gracias a ti. Moitas grazas.
Buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de Kumite Junior masculino menos de 68 kilos. Moi bons días, chicos. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu son Lucas Sánchez do Karate Club Macedo. Son Pablo Soto do Macedo. Soy Andrés Barreiro de Karate Torás. Bueno, chicos, contadme un pouquiño como vos foi nestes combates. Credes que houve moita competencia ou credes que foi fácil pasar as rondas? Había competencia, pero foi algo injusto. Houve bastante competencia. Sí, la verdad, todo bastante parejo. Bueno, e como vos atopabades vos antes de competir? Había moitos nervios? Nervios no, pero dolores como de barriga, sí. Eu de pernas, sobre todo. A ver, lo de siempre, ¿no? Todo el mundo tiene nervios, pero hay que aprender a controlarlos, ya está. Por suposto, ao final hai que aprender a controlar a situación e, bueno, intentar facelo o mellor posible. Bueno, chicos, contádeme un pouquiño que xa se está rematando o ano, en nada comezamos un 2026. Cales son os objetivos para o próximo ano en karate? Chegar ao campeonato de España. O mesmo e intentar conseguir un ouro aquí. Mantenerme compitiendo y seguir ganando. Bueno, chicos, e xa para rematar, a quen lle queres dedicar esta medalla? O club, por exemplo. A miña familia e o club. Sobre todo a mi entrenador, al club y a mi familia. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Grazas a ti. Grazas. Muchas gracias.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles